ग्रीष्म ऋतु आरंभ ही देखा देलानी पानी और जलर संकट बुंदे पानी पाई नदी को जीवाक पड़ू बर्तमान आम अच्छु आउली पंचायतर पकनागुड़ा ग्राम आउ ये पकनागुड़ार ग्राम माँ मैंने विशेषकर पानी पाई से माने जाउछंती नदी को आम सीधा सड़क सहित कथा है से कौन पाई नदी के जाउछंती गाँव में नलकूप अच्छी ना ना तुम ना कौन रोइला सांता को गाँ पकनागुड़ा कौन पाई माने कौन कौन समस्या अच्छी तुम गाँव बोरिंग दुईटा अच्छे आज्ञा सेटा खराब हो गले ना कि पानी पाई बेसी असुविधा होची कोठी को जाउ नदी को नदी केते बाट होची नदी बेसी दूर को अच्छे नदी रे केमती पानी नदी बाड़ी टाणी कि आनसु आ कौन माने केमती कौन माने सम्मुखीन होते समस्यार सम्मुखीन हो रास्ता घाट भल नाई हम्म। आसवा पाई असुविधा सकाल सकाल आसी हो नहीं एमती भालू आका बेसी आमर अड़े चारटा पांचटा एमती बुलुचंती सेटा पाई नाई कि पिला जणे कि दुई जण को सांग होइकिना चार पांच जण जाउछु पानी पाई केते बेला आछे पानी 8टा 9टा हो जीव सकाल सकाल तो आसी हो नाई ए बिषय का कोन माने कहीचु सरपंच को भी जनईचु कोन कहै सरपंच देखबा कहबे जी आसबो सी कर देबु रास्ता घाट एमती सेमती कहबे सिना कि लास्ट बेलू कि आस करू नांती केते वर्ष हेलानी हेलानी बेसी वर्ष भोट पाई आछंती इटा सीटा कर देबु रास्ता घाट कर देबु बोली कहउचंती सिना किछि करू नांती खाली प्रतिश्रुति दोछंती किंतु खाली मिछ हो मिछ कहउचंती आ करू दो नांती आरी करू नांती तो वर्तमान आउ जने मां अछंती हम तांको सहित कथा हेबा मां तो ना कोन मन पदनी आगे कोगा पकनागुड़ा कोन माने केमती पानी समस्या पानी केमती कांजी केबे हेलानी बेसी असुविधा आज्ञा आमे पानी गाँ जावर समस्ते मिसी कर आसु भालू डर पाई भालू पिलारनी भालू 3टा 4टा ला संग संग बुलथिबे सेटा देख कर भय ही जाबो तेबे ओनरा पिला मन सब भाषा पानी टिके जीवो बोली सब के मिसी कर आसु जते बेले जदी गाँ रे पानी नै भालू जो भय जदी अछि तो दिन बेले केमती रोषाई करछ केते बेले पानी दिन बेले बेसी लेट ही गलानी पानी आनी को रांधी खाइबा के भालू अपरा बोल 6टा हेले बाड़खिड़ बाटे आतरी चितरी बाटे भालू बुललानी सकाल 9टा 10टा बेले जगा बाड़ी बाटे सब बाटे बुललानी पानी पाए बेसी भय लागलानी भालू का चुबाई सरलानी भालू चुबाइबार नै सिना से गोरु गाई पर खेदा खुदी सबके धंका तरस दी खेदलाइन सिना तास बास बेसी आरला कर देला काराकु तास जणा तास सब हमर आकुन चारला कर देला गया कौन समस्या अछि गाँ रे ये हमर गाँव कोन समस्या बोले तास बास सब खेती कर देलानी भालू लोक के मिसा मिसी हैरान कर देलानी रास्ता बाट बेसी असुविधा गाड़ी घोड़ा स्कूल नहीं अंगनवाड़ी नहीं किछि नहीं गाँव गोड़ अछि के पचारू नाती हमर पिला मन केमती पिला माने गाँ छाड़ी कर केते दूर जाउचंती चिंगड़ी गुड़ा रे तांकु बापा माँ समस्त नहीं कर छाड़ी कर आछंती मंत्री मन के आसबे नहीं हमर बाटे कौन कहछन नेता मंत्री मन पचारले कौन कहछन तांके सरपंच तमर गाँ रे के तमर उन्नति करबालु तांक कहून एमती कहलेन से हां सिना आसबी बोली के हेले आसबार नहीं किछि नहीं तो आपण मान शुणुथिले जहाँकि माँ माने कहूथिले कि अनेक थर सरकार को गुहारी कले अनेक नेता मानकु अनेक सरपंच को बहुत थर दाबी कला परे मध्य से माने ए मानकर माने कथा को शुणु नाते ए माने नदी को जाइकी पानी आनिकी दैनंदिन जीवन से माने पानी व्यवहार करछन कुओ नाई खाली नदी अच्छे आर 2टा बोरिंग अच्छे आरी किछि नाई बोरिंग नसी गले बोले डाकबा पाई गले बोले आसुनांती आरी कहले बोले पैसा देबु आनी दियो करी दियो बोलला परे हाँ आसबु बोली 2-3 दिन अपेक्षा करौचंती आरी तारपरे हम नदी रे पानी आनबा पाई आसुचु सकाले आसला बेल को लेट हे जाउची घरे काम करवा लोक किए न थांती इठी आसबु पानी नेबु गाधैबु मांजा घासा सब करी नेबु तारपरे काम जिबे अंडरा माने तांकु ठीक टाइम रे तांकु खाद्य दे पारुनु झगड़ा होचु आउ सेति पाई किछि करा जाउ नै गाँ रे मिसा किछि करि दो नांती किछि नै खाली आसबु करि देबु बोली खाली टन रे आखोचंती वोट दो तो ना तमे दउचु वोट टाइम रे आसुचंती कौन कहउछंती केमती कौन कहउचंती करि देबु सब किछि रास्ता घाट मिसा सब करि देबु पानी मिसा सुविधा करि देबु बोली कहउचंती खाली पाटी रे आखोचंती किछि कर दो नांती हमको रास्ता रास्ता टिके भल भाबरे दरकार पानी सुविधा दरकार आर पुओ झियो मन अछंती तांकु पाठ छाट पढ़े पई स्कूल दरकार अंगनबाड़ी दरकार हमको सब असुविधा बाबू सब असुविधा हमको पानी असुविधा रास्ता घाट असुविधा घर द्वार नहीं जमी बाड़ी नहीं हमको सब किछि असुविधा बाबू बोरिंग थिले किस करबो सी बोरिंग काम दो नहीं केमती करतो तम पानी के हम गाड़ के आछू गुटे वाली नउचू दुई वाली खाउचू हम पानी पानी भल लागुची कि भल लागुची कि खराब लागुची सीटा ऊपर वाला बुझुची हमरो लागु भल लागु नहीं हमको नेता मंत्री मन आछन कि तुमर गाँ नेता मंत्री मन आछी बाबू बेसी रास्ता बाट बेसी भल अछि तो हमर इपटे तेबे आसबे
ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଆକା ଆସିବେ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ ନାହିଁ। ପକନାଗୁଡ଼ାର ରାସ୍ତାଘାଟ ବେଶୀ ଭଲ ବୋଲିକିନା ସବୁ ତୁନ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆରି। କଣ ଦରକାର ତମକୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦରକାର, ଆମକୁ ଘରଦ୍ୱାର ଦରକାର। ଭୋଟ ବେଳେ ଆଇବେ ନାଇଁ କି? ଭୋଟ ବେଲେ ଆସିବେ, ସବୁ ଜଣ ଭୋଟ ବେଲେ ଆସିବେ। ଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ତମକୁ ଏତିକି ଦେବୁ ସେତିକି ଦେବୁ, ଘର ଦେବୁ ଦୁଆର ଦେବୁ, ସବୁ କିଛି ଦେବୁ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଆସିବେ। ମାତ୍ର ଦେବେ ହଁ ନାହିଁ। ଦେବେ ନାହିଁ। କଣ ଦରକାର ତମକୁ ଏବେ? ଆମକୁ ପାଣି ଦରକାର, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦରକାର, ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଦରକାର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦରକାର, ସବୁ କିଛି ଦରକାର। আমার গাঁরে বেশি অসুবিধা, আমার গাঁরে রাস্তা নাই, আমার গাঁরে পানি সুবিধা নাই, আমার গাঁরে অঙ্গনবাড়ি নাই। ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବାଟା 2-3 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଓଦା ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାଆ ମାନେ ଯାଇକିରି ଆଣବାଟା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନେବ ବୋଲି ଖଟିଆ ବାନ୍ଧିକରି 2 କିଲୋମିଟର ନେଇକରି ଖଟିଆ ବାନ୍ଧିକରି ଜଗଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜଗିକିରି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲାଗିଲେ ଯାଇକିରି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିରି କେତେ ଥର ଦେଇକିରି ଗଲେନି। ସରପଞ୍ଚ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ ଗାଁର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ସଭା କେତେ ଥର ଲେଖିକିରି ନେଲେ ଗାଁରେ ନିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହବ ବୋଲି କହିଲେ, সেটা ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗାଁରେ ରାସ୍ତାବାଟ କରିଦେବୁ ବୋଲେ ସେଟା ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶ୍ମଶାନୀ ପଦା ବି ଘର କରିବୁ ସେଟା ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ଗାଁକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦରକାର, ଆଉ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦରକାର। ରାସ୍ତା ଠିକ ହେଲେ ଆକା ଯାଇକିରି ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ସ୍କୁଲ କି କୋଉଠି ବି ଯାଇକିରି ଆମର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଧରି ପାଣି ଫାଣି, ମାନେ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନେବାର ଅଛି ବୋଲେ ଖଟିଆରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, 2-3 କିଲୋମିଟର ବହିକି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଯାଉଛି। ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ତ କେତେ ଥର ପଲ୍ଲୀ ସଭା ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ, ଅନେକ ଥର କହିଛୁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ କହିଛୁ, ପାଣି ପାଇଁ କହିଛୁ, ତାପରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିବେ, ତାପରେ ଭୋଟ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ କେହି ବି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ। ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବରୁ ବସତି ହୋଇଥିବା ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ଗାଁକୁ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଆଉଳି ପଞ୍ଚାୟତର ପକନାଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କେବେ ଯୋଗାଇବେ ତାହାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବରିକୁମାର ଗୋପାଳ ଡଙ୍ଗରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।